ना टिके तुम सिक्यूरिटी कथा कौन घर भीतर को आसती आपण को देखा करने को जम्मा छाड़िलानी रगई देला मुंड को पित चलला ये चोटा माइली हाथटा खसी पड़ा आपण भावुं मु भिलियन ना मु हिरो बेले बेले रागिले यात्रापटी भिलियन हो जाए लोक मत घितुसी डाकती मुझे सिंह मैंने जो टोकटा नुआ कर भिलियन कर घितुसी ता भाया देखा ठीक कलनी लगे कौन करते भारी शांतशिष्ट भारी सरल पूरा ठाकुर भक्तिया सका गोटे घंटा ठाकुर पूजा करे खाइबा कथा कहनी पूरा सादा काटियारी अरुआ भात डालमा साइड टे शाग भजा गुआ घीटा इम्पोर्टाट एटा चिंता कले आ भितर बडी को उत्तेजना करवा खाद्य किसी अच्छी कि रागिली कहीं मत रगई देला एक चोटा देली हाथ खसी पड़ा ए कथा पुलिस को जाए कौन हम चिंता कर पुलिस कौन उल्टेब पुलिस कौन कर इरिगेशन मंत्री पुओ मोर से किसी मंत्री पुओ मु प्रिंसिपल भारी शांतशिष्ट भारी सरल रागी गले पूरा असम्मान छाड़ बहुत टेंशन हो मन हो रंगारंग कार्यक्रम जोगदवा ठीक अच्छे कह आज कहले का फोन कर बोर्डिंग स्कूल गोटे झील पाठ पढ़ुला पूरा देखा पेंटिंग पड़ी आ कलर दूध अलता फेटा फेटी और नाटा तार कौन कौन प्रीति प्रीति मोर निहाती दरकार चली जाओ प्रिंस बाबू चली जाओ कहूँ कौन होले गोड़े धक्का दे विदा कर देबे मो प्रिंसिपल भारी शांतशिष्ट भारी सरल और रागी गले और संभाल प्रीति लास्ट ठीक उठले कौन पाई करण प्रीति मझियो कौन पृथ्वीटा उल्टी पड़ा कौन है तुम पर झीटा कि जीवन नष्ट कर तुम झील जीवन नष्ट हो कौन आसी प्रीति मो छाती कलिजा कौन तो दूर कथा तादर कादुआ छिटा बिटिका लगे देवी छुईबा तो दूर कथा जी आखे उठे चाहब तो आखि दीटा को टाणी आईबी पाद दीटा को काटी देवी मो झील को केवे भी भूल बाट जावाक देवी केवे भी भूल बाट जावाक देवी एक्सक्यूज मी मु गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम में पड़ जाइए मोर 20,000 टका निहाती दरकार 20,000 टका बिना कारण कौन पाई मुझे 20,000 टका देवी कहीं देवी मुझे जानी बिना कारण किए कहल एटा देह बजा मो देह बिक्री करने को आसी ता छड़ा सुंदर देहर चाहिदा खूब अने हेलो तुम भॉइस मत चिन्हा चिन्हा लगुचे दुनिया रे एमिति अनेक भॉइस चिन्हा चिन्हा परि लागे सेथर कोन जाय आसी कोह ए दजनी मार्केट रे मो देह बिक्री हबो ना नाही हबो ना हबो तो हबो ये देवजानी मैडम अच्छे चुटकी कर दे भाई तुम जो भावुच देवजानी किए कहला अर्चना ना तो अपरवर्षन टा ये केते नेता मंत्री ऑफिसर आसिक मैडम को घर आगे भिड करती कौन केते रेट बिक्री हम मैडम सब व्यवहार करती मोटा कमिशन भी पाती कमिशन नंबर असुविधा कौन मो कमिशन गणी गणी थकी पड़ुचे नेता मंत्री ऑफिसर सबू रांडी पुआ एठी भेट जेते बड़ कस्टमर सेते मोटा कमिशन कमिशन पैसा तो एडी BMW सब किछि ए तो धंधा करिबो कहले तमर टंका दरकार बोली टंका मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी रुपया साथी खुदा से उदिस पीस अंबानी टंका दरकार आदानी टंका दरकार तोर टंका दरकार मोर भी टंका दरकार समस्त टंका दरकार टंका गोटे बैंक बैलेंस पड़ेबो किंतु इज्जत खलास
ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିଗଲା। ଖୁବ୍ ଜମିଗଲା, ଖୁବ୍ ଜମିଗଲା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆରମ୍ଭଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରୁ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ହଁ, ଆରେ ସଜ ଦେହ ସଜ ମନ ତମରି ବିଷୟରେ ବାଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିବ ଯଦି ରୁମ୍ ଟା ଖୋଲିଦେବି। କହୁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। କୋଉ କଥା? ମୁଁ ଇରିଗେସନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ, କଥାଟା ଯେମିତି ଘର ବାହାରକୁ ନଯାଏ। ପବନ ବି ମୋ ପରମିଶନ ନେଇ ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ପଶେ, ମୋ ପରମିଶନ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଏ କଥାଟା ଲିକ୍ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ସବୁ ହେଲା ଯେ ମୁହଁ ନ ଦେଖି ଦେହ କେମିତି ଖେଳିବା। ଦେଖିବା ମୁହଁ ଦେଖିବା, କଣ ମେଢ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଫେର ଖୋଲିଲା। ମୋର ଓଢ଼ଣା କାଇଁ ପକଉଛ? ଦେହ ବଜାରରେ ଲାଜ ନଥାଏ। ଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ରୋଜଗାର କରିବୁ ନା କଣ? ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ, ସେ ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲ। ଆରେ ଖୋଲ ଖୋଲ। ମତେ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମୋ ଗଭାରେ ଗଜର ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ମୋ ଦେହରେ ଅତର ଢାଳି ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଖୁସି କରିବି। ସେ ମତେ ଯେମିତି ଛୁଇଁଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ବରଂ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିବି। ମୁଁ ତତେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲି, ଶେଷରେ ତୁ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କେମିତି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ବେ ତୁ? ତଳକୁ ଖସିବା ତ ତମେ ମତେ ଶିଖାଇଛ ଦେବଚାନୀ ମିଶ୍ର। ଯା ମା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ, ତା ଝିଅ କେମିତି ଯାଇ ଉପରେ ଛିଡା ହବ, କେମିତି ସିঁଢି ଚଢି ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ହବ। ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା? କୁହ ଦେବଚାନୀ ମିଶ୍ର, ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ଅଟି BMW ଧରି ବୁଲୁଛ, ସେସବୁ କାହା ପଇସାରେ? ଯୋଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ, ହୋଟେଲ ଯାଉଛ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଯାଉଛ, ପାର୍କକୁ ଯାଉଛ, ଦେହରେ ପରଫ୍ୟୁମ ପକେଇ ବୁଲୁଛ, ସେସବୁ କାହା ପଇସାରେ? ସରଳ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ତମେ ନିଲାମ କରୁଛ। ଆଜି ସେଇ ଠିକଣାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା? ତମର ତ କମିଶନ ଦରକାର ନା ମାମା। ସୀତାଠୁ କମିଶନ ଖାଉଛ, ଗୀତାଠୁ କମିଶନ ଖାଉଛ, ଆଜି ନିଜ ଝିଅଠୁ କମିଶନ ନେଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁକି ବାଦ କରିବି? ଏ ସମାଜଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛ। ମୋ ଭଳି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତମେ ନଷ୍ଟକୁ ଠେଲି ଦଉଛ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ତମକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ମାମା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି, କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି ତମେ। ହଁ, ଏ ସମାଜଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତମର କଣ ଯାଏ? ତମର ତ କେବଳ କମିଶନ ଦରକାର ନା, ଓନ୍ଲି କମିଶନ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କୁହ ମନୋଜ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟାର ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତମର ଭୁଲ କଣ? ସେଇଟା ତତେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏ ବାହାଘରକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରୁ।